GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। फत्तकुल्लाह व अतीऊन। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र अनुमिनु लक वत्तबअकल अरज़लून। सब वमा अस्अलुकुम पढ़ना है ना, तो ये भी पढ़ते चलते क़ालू अनुमिनु लक वत्तबअकल अरज़लून। क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यअमलून। आगे चलिए इसके बाद वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अतबनून बिकुल्लि रि'इन आयतन तअबदून। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन फी जन्नातिन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। अतअतून الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. صدق الله ما شاء الله. صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات सीमान के बाद वक्फ करना है पढ़िए سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سورة يوسف بارا وما من دابة ركوع 16 قالوا أضغاث أحلام और कहाँ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام. ये तो यही पढ़े और कहाँ है ज़हन में नहीं आ रहा जी सूरह अंबिया पढ़े قالوا उससे पहले लफ्ज़ आयत वहाँ से शुरू नहीं होती बल قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل. سورة أنبياء جز اقترب للناس रुको रुको चौथा हुआ पारे का रुको चौथा नहीं भाई अब रुको बोले ना इसलिए मैं पूछा था उसके रुको बोला आखिरी रुको बोल सकते थे तो पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ألم تر أن الله سخر لكم في الأرض والفلك تجري في البحر ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكتهم
لا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. पारा 17वां इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम सूरतुल हज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. माफ कर दो। فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.